हाय फ्रेंड्स जुहार। आज माणबसा गुरुवार। आज प्रथम गुरुवार। इटा मी लक्ष्मी पूजा करवार लगी इटा रातिन इटा झुटी काटी दूछे। इटा झुटी काटुछे देखी पारथिबे। इटा झुटी काटुछे। जेते बेले माँ लक्ष्मी पूजा करमी सेते बेले घरे झुटी काटी कर पूजा करमी। इटा संध्या आड़े इटा झुटी काटुछे। इटा लक्ष्मी पाद चिन्ह बनाऊछे। माँ लक्ष्मी को पाद चिन्ह आ झुटी मन इटा सब लेखी तेल नौछे। लक्ष्मी पूजा करवा लगी तो मते बहुत इंटरेस्ट लागुतिला और बहुत खुशी भी लागुछे। देखन मुइटा झुटी काटी सारनी न। देखन इटा केनता दिसुछे जे कमेंट करबे। आ इटा भी इटा पद्म फूल बनौछे। द्वारे खाने इटा झुटी मने काटुछु। एबे इटा तुलसी गतले झुटी काटमी। इटा माँ लक्ष्मी पाद चिन्ह बनौछे। इटा देखन इटा झुटी काटलाटा द्वार इटा सब झुटी काटी सारनु ना। इटा द्वारे झुटी काटी सारला परे तापरे घरे झुटी काटमी। इटा देखन एबे इटा तुलसी चौरा जोगे छे से पाखा इटा झुटी काटुछे। इटा पद्म फूल द्वारा सब ठाने इटा झुटी काटी सारला के इटा हमर क्वार्टर ने इटा झुटी काटी छे। सकालू इटा गाधी गुदा करी इटा मैं झुटी काटुछे। इटा पूजा क्वार्टर ने इने लक्ष्मी बसामी। इटा हमर पूजा क्वार्टर इने मैं पूजा करसी। इने माँ लक्ष्मी बसामी। इटा पूजा सामग्री मन इटा सब रखी छे। एबे इटा सब रेडी करी रखी छे। एबे बसामी।
ସୁମଧୁର ବାଣୀ। ଧନ୍ୟ ହେ ନାରଦ ତୁମ୍ଭେ ପବିତ୍ର ଚରିତ୍ର, ତୁମେ ରଥ କଥାରେ ହୋଇ ଅଚରତ। କହୁଛି ପୁରାତନ କଥା ଅଛି ଯାହା, ହୋଇବ ଆନନ୍ଦ ଜାତ ଶୁଣିଲେଟି ତାହା। ଏକ ଦିନେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଶେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲେ, କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ନ ତାହାକୁ ଜଣାଇଲେ। ଆଜି ମୋ ବାରର ବ୍ରତ ପଡ଼ିଲା ଗୋସାଇଁ, ତୁମ୍ଭେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ନଗ୍ର ବୁଲି ଯିବି ମୁଇଁ। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନଗ୍ର ହିଁ ବୁଲିବ, ଦଶମୀ ପାଳନ ଅନ୍ନ ବେଗେ ରାନ୍ଧି ଦେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ମାତ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣିଲେ, ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ମାନ ଯତନେ ପିନ୍ଧିଲେ। ନାସିକାରେ ନବରତ୍ନ ବସଣି ସେ ଛଣି, କି ରୂପେ ବ୍ରତ ହୁଏ କାହା ପୂଜା ପୁଣି, ବୁଝାଇ ତା ସବୁ କହ ହେ ନାନୀ ଗୋସାଇଁ। ଅଇଲେ ମନକୁ ସେ ବ୍ରତ ମୁଁ କରିବଇଁ, ଏହା ଶୁଣି ପଦ୍ମାଳୟା କହନ୍ତି ସଧୀରେ, ଶୁଣା ସାଧବାଣୀ ବ୍ରତ ହୁଏ ବିଧିରେ। ମାର୍ଗଶିର ମାସେ ଯେଉଁ ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁବାର, ସେଇଦିନ ଉଷାରୁ ସେଜ ଛାଡ଼ି ତତ୍ପର, ଗୋମୟ ଜଳରେ ଘର ଦୁଆରଟି କରି, ମାଣ ଉପରେ ତାହାକୁ ଧୋଇବ ବିଚାରି। ଗୁଆ କୁକୁଡ଼ା କଦଳୀରେ ସଜାଡ଼ିବ, ପଟ୍ଟାଧିକ ରଙ୍ଗ ବସନ ପୁଷ୍ପେ ମୁଣ୍ଡାଇବ। ତହୁଁ ଆବାହନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କରିବ, ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ଆଦି ସମର୍ପିବ। ଏଇଟା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକେ ଏଇଟା ଭୋଗ ଲଗାମି, କ୍ଷୀରି ବନାମି। ଏଇଟା ଟିକେ ଗୁଡ଼ି ମାନେ ବେଟି ଦଉଛେ, ତାପରେ ବଲାମି আর লগামি। দেখুন এটা রাঁধুছে, କ୍ଷୀରି রাঁধমি। এটা लक्ष्मी के पूजा कर सारा के मोर स्वामी के पूजा करुछे।